الشرح بتاع المباراه، عايز الاسئله تكون عن المباراه بس مش اي حاجه شيء تاني. اوكي. انا عايز اعرف طبعا رايك في المباراه وسبب تاخر الهدف، وبالتاكيد المباريات دي كلها تحضير لافريقيا، فهل شاهد مع التحضير ده مباراه الرجاء والوداد ولا شكرا؟ La première question, quelle équipe vous avez choisi pour le match et pourquoi le but est venu en temps retard? Et deuxième question, ce genre de match, c'est comme préparation pour le match d'Afrique, pour la demi-finale d'Afrique. Est-ce que vous avez vu le match de Raja et de Wydad et qu'est-ce que vous pensez de la équipe? Alors, deuxième question, bien sûr j'ai vu le match, j'ai vu le match entre les deux équipes de Casablanca, mais je ne vais pas vous donner des commentaires maintenant parce que je vais discuter ça avec des joueurs d'abord tout et c'est pas le moment de discuter ça parce que c'est pas demain qu'on va jouer contre Wydad. السؤال الثاني اللي حضرتك سالته يعني ايه رايك يعني شفت ماتش الوداد والرجاء ولا لا؟ فبيقول حضرتك انا شفته طبعا، شفت بين الوداد والرجاء كازابلانكا، لكن طبعا بحتفظ برايي الفني اتناقش فيه مع الستاف بتاعي مع افراد الجهاز، مش هقوله على الملأ، لكن طبعا شفته ده جزء من شغلي هي تحضير للمباراه. Et aujourd'hui, on a créé beaucoup d'occasions. Au début, on a eu les premières 20 minutes, 4-5 occasions nettes pour marquer le premier but. On n'a pas marqué. Après, on a marqué juste avant la pause, mais ça n'a pas compté. Oui, des matchs comme ça sont compliqués parce qu'on est déjà champion. On joue contre le dernier qui est très motivé, mais à la fin, il faut gagner des matchs comme ça et l'équipe a le fait. بيقول لحضرتك بالنسبه للماتش النهارده تحليله ليه الجون اتاخر زي ما حضرتك سالت، بيقول احنا بدانا الماتش كويس جدا ولحقت لنا 5 فرص واضحه ضيعناهم واهدرناهم وسجلنا في اخر الشوط، لكن الفار لغى الجون. وطبعا الامور اتعقدت شويه لغايه لما سجلنا الجون اللي كسبنا بيه المباراه. طبعا الماتشات دي بتبقى صعبه لان انت يعني هم الفرق بتلعب مع فرق انت خلاص كسبان الدوري، فما عندكش اي دوافع، مش بتاعت اللعيبه، مش زي ما بتلعب عشان يعني تركب الجدول او كده انت ما بتخلص. بس طبعا الماتشات زي دي برغم سهولتها لازم نكسبها عشان تدي دوافع معنويه كويسه للاعبين. اتفضل. احمد عصام، سؤال صغير. بعد ما حسمنا الدوري قال ان احنا لسه قدامنا شهر عشان نستعد للوداد. شايف احنا دلوقتي واصلين بنسبه كام في الميه من الاستعداد للمباراه دي؟ وبالنسبه له مين هو رجل الموسم في النادي الاهلي السنه دي؟ Après que vous avez tranché le championnat, remporté le championnat, vous avez dit dans la conférence que vous avez déjà 4 semaines jusqu'à la fin de la saison pour préparer le match de Wydad. Maintenant, on s'approche du match. Où vous êtes maintenant de votre préparation? Vous êtes prêt à combien de pourcents, le pourcentage? Et d'après vous, qui donne la saison de l'équipe pour cette saison? Alors, le meilleur joueur, c'est-à-dire l'équipe. Moi, je prépare tout le temps le prochain match. Vous me connaissez maintenant. C'est le prochain match qui est le plus important. Aussi, ici, en championnat, ce n'est pas très important parce qu'on a déjà remporté le titre. Mais je prépare tout le temps le prochain match. Et je ne regarde pas comme des supporters ou des journalistes toujours en futur comme ça parce que ça ne vaut pas la peine. En foot, il faut toujours préparer le prochain match. Et le meilleur joueur de la saison? Le meilleur joueur de la saison, ça je ne veux pas annoncer parce que pour moi l'équipe est plus importante qu'un joueur tout seul. Alors pour moi c'est toujours l'équipe qui gagne et perd des matchs. Mais on a peut-être des joueurs qui sont un peu plus importants comme des autres. Mais moi comme entraîneur, pour moi le star est l'équipe. بقول لحضرتك السؤال الاولاني انت جاهز بنسبه قد ايه؟ انت قلت ان قدامك 4 اسابيع دلوقتي بعد ما لعبنا مباراه فاضل قربنا ماتش الوداد، انت جاهز بنسبه قد ايه؟ فبيقول لك انا ما بحبش اقول نسبه، انا زي ما انتم عارفيني انا بجهز مباراه بعد مباراه، بركز في المباراه الجايه، ما ببصش في المستقبل، بشتغل مرحله مرحله. فدلوقتي ابقى جاهز المباراه الجايه، مش عايز افكر انا جاهز قد ايه وببص لماتش الوداد، لما يجي وقته ابقى اكون انا جاهز له. حاجه ثانيه حضرتك سالته مين افضل لعيب في الموسم من وجهه نظرك للفريق؟ انا ما احبش، قال في طبعا لعيبه مؤثره غير لعيبه ثانيه، بس ما اقدرش اقول مين اللعيب، ما احبش اقول مين اللعيب لان عندي النجم هو الفريق كله على بعضه، الفريق هو اللي بيكسب والفريق هو اللي بيخسر، مش حتى في لعيب افضل من حد ثاني بفضل يعني اثني على الفريق كله مش على نجم واحد. اتفضل كده. عايز بس اعرف سبب راحه احمد فتحي ووليد سليمان، هل بسبب ان هم ارهاق ولا فني؟ السؤال الثاني، هل كثره العروض الفتره اللي فاتت على مستوى احنا قلنا مش احنا هنتكلم في الماتش هو طرد ده من فضلك. ده اثر عليه فنيا النهارده وده سبب تاخر الفوز؟ اوكي هسأل فرقه طنطا هي حاضر انا هترجم زي حضرتك عايز اوريك ما يكتبش. La première question, pourquoi Fatri
كفتحي ومين عايز؟ Oui, ils n'ont pas joué pour des raisons techniques ou bien est-ce qu'ils sont blessés Ahmed Fathi et Walid Slimane. La deuxième question, est-ce que vous avez, parce que vous avez reçu beaucoup de propositions, est-ce que ça a affecté votre concentration pour le match d'aujourd'hui? Moi, personnellement. Ah, non. Deuxième question, tu peux répondre toi-même. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sait que j'ai reçu des offres, il est dans ma tête. بقول لحضرتك عرفت منين انت قاعد، انا اسف يعني قاعد جوه دماغي، انت عرفت منين ان انا جاي العروض؟ انت عرفت منين؟ انا ما اعلنتش ده بشكل واضح. Vous avez dans les journaux. Ah oui, mais moi je m'en fous qu'est-ce que vous allez lire dans des journaux. Parce que, comme j'ai déjà dit avant, je ne parle pas des choses comme ça. Hein. مش مهم انتوا On قلتوا في parle الجرايد ما du اهتمش، match. انا بتكلم عن مباراه مش عايز اتكلم عن حاجه. Et c'est aussi clair qu'on va recevoir des offres, mais moi je me suis jamais occupé des choses comme ça. Moi je suis tout le temps concentré sur le match. طبعا بيجي له عروض بس انا ما بأثرش على تركيزي وما بهتمش بالعروض اللي بتجيلي، انا دايما مركز في المباراه يعني كل المباراه الجايه. Et on a toujours des raisons pour laquelle ou lesquelles quelques joueurs ne sont pas présents. Soliman il est légèrement blessé et Fatih j'ai donné congé pour ce match-là. بالنسبه لغياب حضرتك سالت عن غياب احمد فتحي ووليد سليمان النهارده، بيقول بالنسبه لاحمد فتحي انا اديته راحه، وليد سليمان هو عنده اصابه خفيفه فضل يريح يعني ما يلعبش بيه النهارده، اديله راحه. اتفضل يا فندم. Ça va, le niveau de blessure de Rami Rabia, est-ce que c'est grave ou pas? C'est difficile à dire maintenant, hein, parce que c'était juste il y a quelques minutes. Hein, mais c'est quelque chose de musculaire et tout le monde espère que c'est pas si grave. بقول طبعا صعب اقول لك، هي حصلت من دقايق بس هي اصابه عضليه ونتمنى كلنا ما تكونش اصابه يعني قويه. اوكي؟ Merci.